বঙ্গ সংবাদ চ্যানেলটি দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন আর পেতে থাকুন নিত্য নতুন খবর। আসন্ন 12 এপ্রিল আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচনে প্রচার চলছে জোর কদমে। শাসক বিরোধী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল প্রচার চালাচ্ছে নিজের মতো করে। এমত অবস্থা আসানসোলের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে এক কর্মী সভা হয়ে গেল আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে। এদিনের কর্মী সভা উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা যশবন্ত সিনহা, প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, বীরবাবু হাঁসদা, রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, নির্মল শর্মা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনগর ক্লাব ময়দানে অপর এক জনসভা উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, রাজ্যের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, মলয় ঘটক সহ আরও অনেকে। দুঃখের কি জানেন? দুঃখের হচ্ছে ভারতবর্ষ দুটো বড় সম্পদকে হারিয়েছে, তাদেরকে শুনতে পায় না আজকে। फिस्कल पॉलिसी ऊपर, फाइनेंशियल पॉलिसी ऊपर, उसके बावजूद आग में तेल डालने का काम कर रही है। कैसे कि रोज कीमतें बढ़ा रही है पेट्रोल डीजल की, गैस की, और सब लोग जानते हैं कि डीजल का सबसे ज़्यादा उसकी खपत होती है ट्रांसपोर्ट में, उद्योग में। और अगर वो जो डीजल की कीमत बढ़ेगी, 10 रुपया बढ़ गया 12 दिन में, तो उसका सीधा असर पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, ट्रांसपोर्ट पर। तो सब चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी। तो पहले से ही महंगाई है और अब ये आग में तेल डालने से महंगाई और तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी उसके चलते और आगे बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत आज खतरे में है। आप देश के विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। यह हालात अभी जब जंग भी छिड़ा हुआ है, देश का जो रवैया है वोट नहीं देने का यूनेस्को में, ये सब स्टैंड की ठीक रहता है? देखिए, रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है, बहुत दिनों से मित्र है। हर मौके पर रूस काम आया है भारत का के लिए। लेकिन एक दोस्त के नाते, दोस्त अगर गलती करता है ना, तो दोस्त का दूसरा दोस्त जो है उसका ये भी कर्तव्य बनता है कि अपने दोस्त को कहे कि तुमने गलती करी, अब मत गलती करो। यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसमें जो एक उसका मानवीय पक्ष है, इतने लोग वहाँ पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, घर नष्ट हो रहे हैं, उद्योग नष्ट हो रहे हैं, तो भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को सबसे पहले मध्यस्थता की भूमिका में आनी चाहिए थी। यूक्रेन भी हमारा मित्र है, रूस भी हमारा मित्र है, तो हम सबसे अच्छे पोजीशन में थे ये कहने के लिए कि इस युद्ध को रोको। तुरंत विदेश मंत्री को जाना चाहिए था मॉस्को, तुरंत उनको जाना चाहिए था कीव, और दोनों जगह जाके ये युद्ध को रुकवाने का काम करना चाहिए था। तटस्थता ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मध्यस्थता भी करनी चाहिए। आसनसोल का सोल बताया देश का। देखिए, आसनसोल में उपचुनाव हो रहा है और देश की निगाहें आसनसोल पर टिकी हैं। क्यों टिकी हैं आसनसोल के चुनाव पर? इसलिए कि यहाँ पर जो स्टेक पर है वो क्या है? वो है देश का सोल। आसनसोल में अटका है देश का सोल। देश का सोल मतलब देश की आत्मा। यहाँ से जाएगा कि आत्मा सही दिशा पकड़ेगी देश की, कि गलत दिशा पर चलती रहेगी, और इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू। এটা রুচিহীন বক্তব্য। এই বক্তব্য আমার মনে হয় যে কারো খাদ্য নিয়ে বা পোশাক নিয়ে, এগুলো নিয়ে যে ভারতের যে নিজস্ব সংস্কৃতি, আমি যদি কারোর সম্পর্কে, কেউ যদি আমার সম্পর্কে বলে যে ভাত মাছ খেয়ে বাড়িতে যা ফেরত পাঠানো হবে, এটা ঠিক নয়। এটা আমাদের প্রত্যেকে যে যার নিজের খাদ্যাভ্যাস থাকবে, যে যার নিজের ধর্ম থাকবে, যে নিজের সংস্কৃতি থাকবে, নিজের ভাষা থাকবে। প্রত্যেকটি ভাষার মর্যাদা আছে, প্রত্যেকটি সংস্কৃতির মর্যাদা আছে, প্রতিটি খাবারেরও মর্যাদা আছে। তাহলে ঠেকুয়া নিয়ে যদি এরকম কোনো কথা যদি শত্রুঘ্ন সিনহা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, সেটা আমি বলবো যে এটা একটা রুচিহীন বক্তব্য। অমিত শাহ রাজ্যসভা বলেছে যে বাংলা থেকে প্রাণহানি হতে পারে, বাংলাদেশে। আমি বলবো যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমাদের মনে হয় যখন
ত্রিপুরার মন্দিরের দিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আবার যাবেন তখন আমাদের কনভয়ের মধ্যে থাকতে ত্রিপুরায় গিয়ে উনি ত্রিপুরা তো না যান, ত্রিপুরা গেলে কি হয় সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন আর আমরা জানি যে যখন আমাদের কনভয়ের ওপর অ্যাটাক করা হয়েছে প্রাণ হাতে করে আমরা সেদিন ফিরেছি, সেখানে গেলে অ্যারেস্ট করা হয়, ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সায়নী ঘোষকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, আমাদের যুব সভাপতি, একাধিক লোকের আমাদের পার্টির লোককে ওখানে পিটিয়ে মেরে দেওয়া হয়েছে, খুন করা হয়েছে, হাত পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তো কোথায় গণতন্ত্র আছে? কালকে এখানে এই যে আপনারা গণমাধ্যমের লোক, আপনারা বলুন যে আজকে আপনারা এখানে আমাদের পক্ষেও আমাদের পক্ষেও থাকতে পারে, আমাদের বিরোধিতাও করতে পারে, এটা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। গতকাল আমাদের উত্তরপ্রদেশে সেখানে 14 জন সাংবাদিককে অর্থনগ্ন করে থানায় বেঁধে রাখা হয়েছে, এটা বাংলায় হবে কোনোদিন? আমি তো বলছি আপনারা আমাদের পক্ষেও থাকতে পারেন, পক্ষেও থাকতে পারেন, সেটা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। আমার রাজনীতি করার, আমার দলের মতো দল করার মতো আপনাদেরও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু যেটা হলো মধ্যপ্রদেশ, এটা যদি বাংলায় যদি কোনো মিডিয়ার জন্য কি হতো, এইটা